पुराण अनुजाई ब्रह्मा अत्रि, अत्रि चंद्र, चंद्र बुध ग्रह एवं बुध पुरुरवा जन्म नहीं। पुरुरवा आयु, आयु राजा नहुष एवं नहुष जजाति जन्म होइथिले। जजाति पुरु जन्म होइथिले। पुरु वंशरे भरत एवं भरतंक वंशधर राजा कुरु जन्म होइथिले। शांतनुंक जन्म कुरु राजा वंशरे होइथिला। गंगांक पुत्र भीष्म शांतनुंक ठारु जन्म होइथिले। तांकर दुई भाई थिले, चित्रांगद एवं विचित्र बीर्य। सत्यवतींक गर्भरु शांतनुंक गर्भरे एमाने जन्म होइथिले। शांतनु स्वर्ग को जीवा परे भीष्म अविवाहित रही तांक भाई विचित्र बीर्यंक राज्य देखाशुना करिथिले। भीष्म महाभारतर मुख्य चरित्र मानक मध्यरु जणे। से महाराजा शांतनुंक पुत्र थिले। पितांकु दिया जाइथिबा प्रतिश्रुति जगु से जीवन व्यापी ब्रह्मचर्यर व्रत नेइथिले। तांक इच्छा अनुसार मृत्युर वरदान थिला। थरे हस्तिनापुरर राजा दुष्मंत जंगल को शिकार करबाकू जाइथिले। जेउ जंगल से शिकार करबाकू जाइथिले सेही जंगल कर्ण ऋषिंकर आश्रम थिला। राजा दुष्मंत कर्ण ऋषि को देखा करबाकू तांको आश्रम को गले। डाक पकाइबा मात्रे जड़े सुंदरी युवती आश्रम बाहरी आसी कहिले, महाराज ऋषि तीर्थयात्रा रे जाइछंती, किंतु आपण को एही आश्रम को स्वागत। झीटी को देखी महाराजा पचारिले, तुमे किए? झीटी उत्तर देला, मो नाम शकुंतला एवं मु कर्ण ऋषिंक झील। तांको कथा सुनी महाराजा दुष्मंत आश्चर्य होई पचारिले, ऋषि तो हेउछंती जीवनव्यापी ब्रह्मचारी, तेबे तुमे तांकर झील किपरि हेला? तांका प्रश्नर उत्तर रे शकुंतला कहिले, प्रकृतरे मोर पितामाता मेनका एवं विश्वामित्र। मु जन्म हेबा मात्रे मो माता मोते जंगल परित्याग करिथिले। जेउठारे शकुंतला नामक एक पक्षी मोते सुरक्षा देइथिला, सेतिपाई मोर नाम शकुंतला रखा जाइछि। तापरे कर्ण ऋषि मोते देखि तांको आश्रम को आनिले। से ही मोते लालन पालन करिथिले। जिए जन्म दियंती, जिए पोषण करंती एवं जिए खाद्य जोगांती, तीन जन को पिता बोली विवेचना करा जाए। एहीपरि कर्ण ऋषि मोर पिता हेले। शकुंतलांक कथा सुनी राजा दुष्मंत कहिले, शकुंतला तुमे जणे क्षत्रिय झियो, जदि तुमर कोनोसी आपत्ति नाही तेबे मु तुमको विवाह करबाकू चाहूची। शकुंतला मध्य राजा दुष्मंतक प्रति आकर्षित होई गले। तेणु से तांकर सम्मति प्रदान कले। दुहे एक गंधर्व विवाह करथिले। राजा दुष्मंत जंगल ले किछि समय बिताई शकुंतलांक सहित उपभोग करथिले। तापरे गोटे दिन से शकुंतला को कहिले, प्रिय मोर राजकीय कार्य रे जोग देबा पई मोते एबे हस्तिनापुर को जीवाकू पड़िबो। महर्षि कर्ण तांक तीर्थयात्रा फेरी आसंतु, मु तुमको विदाय नै मो प्रासाद को नै जीवी। एहा कही राजा तांकर प्रेमर प्रतीक स्वरूप शकुंतला को तांकर सुना मुदी देले एवं हस्तिनापुर चलीगले। दिने ऋषि दुर्वासा तांको आश्रम को आसीथिले। राजा दुष्मंतक ठारू विच्छेदरे रही शकुंतला तांको आगमन विषय रे जानि पारिले नाही एवं तांको ठीक भाबरे स्वागत करि पारिले नाही। ऋषि दुर्वासा एहाकू अपमान बोली भाबी क्रोधित होई कहिले, बालिका मु तुमको अभिशाप देउछि। तुमे जहा विषय रे चिंता करिबारे एवं मो प्रति असम्मान करिबारे एते मग्न होइछ, मु तुमको भूली जीव। दुर्वासांक अभिशाप सुनी शकुंतलांक ध्यान भांगी गला एवं से तांक पाद तले पड़ी क्षमा भिक्षा कले। शकुंतलांक क्षमा प्रार्थना रे प्रभावित होई ऋषि दुर्वासा कहिले, ठीक अछि, जदि तुमर तांक प्रेमर एक चिन्ह अछि तेबे से ताहा देखिबा परे तुमको मने पकाइबे। राजा दुष्मंतक सह विवाह परे शकुंतला गर्भवती होई गले। किछि समय परे जेतेबेले कर्ण ऋषि एक तीर्थयात्रा फेरी आसिले, शकुंतला तांको राजा दुष्मंतक सह तांकर गंधर्व विवाह विषय रे कहिले। एहा उपरे कर्ण ऋषि कहिले, झियो जणे विवाहित महिला तांक पितांक घरे रहिबा ठीक नुहे। एबे तुम स्वामींक घर तुमर घर। एहा कही ऋषि शकुंतला को तांक शिष्य मानक सहित हस्तिनापुर पठाई देले। बाटरे एक ह्रदरु पानी पिउथिबा समय रे राजा दुष्मंतक आंगुठी जहा प्रेमर प्रतीक थिला ह्रदरे पड़ीगला। एक माछ सेही आंगुठी को गिळी देला। राजा दुष्मंतक पाखरे पहुंचीबा परे कर्ण ऋषिंक शिष्य माने शकुंतला को
ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଶକୁନ୍ତଳା ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଦୟାକରି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଜୁଳି ଆକାଶରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ମାତା ମେନକା ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ମୁଦିକୁ ଗିଳି ଦେଇଥିବା ମାଛଟି ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଜାଲରେ ଫସିଗଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏହାକୁ କାଟିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ମୁଦିଟି ମିଳିଲା। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମୁଦିଟିକୁ ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପଠାଇଲେ। ମୁଦିଟି ଦେଖି ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନୁତାପ କଲେ। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ମହାରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନଗରୀ ଅମରାବତୀକୁ ଯାଇଥିଲେ। ବିମାନ ମାର୍ଗରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେ ଋଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅଟକିଗଲେ। ଆଶ୍ରମରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସିଂହ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲା। ମେନକାରୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଋଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ବାଳକଟି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା। ବାଳକଟିକୁ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରେମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପିଲାଟିକୁ ନିଜ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ। ଖୁସି ହୋଇ ବନ୍ଧୁ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ସମଗ୍ର ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଶକୁନ୍ତଳା ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ଋଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ଶକୁନ୍ତଳା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଆଣିଲେ। ରାଜା ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଏବଂ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କ ପୁଅର ନାମ ଭରତ ଥିଲା। ପରେ ଭରତ ପରମ ପ୍ରତାପୀ ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଦେଶର ନାମ ଭାରତବର୍ଷ ହେଲା।